Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for Pre Lab Experiment 5 Chemical Equilibrium. At the end of this video, you should be able to study the effect of concentration and temperature on chemical equilibrium, and then you should be able to determine the equilibrium constant Kc of a reaction. Okay, now, so let's start with the pre-lab. First, we're going to talk about chemical reaction. So, bila kita sebut tentang chemical reaction, there is two types of chemical reaction. The first one is irreversible reaction. So, what is the example of irreversible reaction? So, macam kita pernah bincangkan sebelum ni, kalau reaction tu adalah irreversible reaction, for example, I have this equation. So as you can see over here, kenapa saya kata this equation, this reaction is an irreversible reaction? Okay, this is because dia adalah one-way reaction. Okay, so one-way reaction. Macam mana saya boleh identify? How do we identify that this is a one-way reaction? Kita tengok pada dia punya arrow. So dekat sini kita ada apa? Kita ada single-headed arrow. Okay, so single-headed arrow over here, it shows you that the reaction is irreversible. Maksudnya, whatever reactants you have over here, okay, reactant yang kita ada kat sini, CH4 tambah O2, bila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan produk CO2 dan 2H2O. Dan reaction takkan berpatah balik. Only forward reaction will occur. So, that's the first type of chemical reaction. So, the second type of chemical reaction is reversible reaction. Okay, so example of a reversible reaction is this equation. Okay, the formation of ammonia. So dekat sini N2 plus 3H2 to produce 2NH3. Okay, so macam mana saya tahu reaction ni adalah a reversible reaction? How do we identify? Okay, as you can see over here, okay, since it's a reversible reaction, so a reversible reaction adalah two-way reaction. Okay, macam mana kita tahu dia adalah two-way reaction dan macam mana kita tahu yang this equation is a reversible reaction? Okay, again kita tengok dekat dia punya arrow dekat sini. So this is what we call as a reversible arrow ataupun okay, ini kita panggil sebagai reversible arrow. Okay, yang mana this arrow will show you that, okay, yang separuh ke kanan, okay, so this is to show the forward reaction. Okay, and then separuh ke kiri, this is to show the reverse reaction. Reverse. Okay, so apa yang awak kena faham dekat sini adalah, since it's a two-way reaction, maksudnya reaction firstly yang berlaku, okay, nitrogen NH2 as the reactant will produce NH3, the product. Okay, at the same time, once we have produced the product, reverse reaction boleh berlaku. Maksudnya apa? NH3 dekat sini boleh terurai and then it going to form back the reactant which is N2 and 3H2 dekat sini. Okay, now. So, most reaction yang ada dekat dalam that exist around us, most are a reversible reaction. Okay, dan this two-way reaction, okay, kan kita kata tadi berlakunya forward dan reverse reaction. Okay, now pada satu masa forward reaction akan jadi banyak. Okay, tapi adakah forward reaction, macam mana kita nak tahu adakah kita akan terus hasilkan NH3 dan macam mana kita nak tahu bila masa NH3 ni akan hasilkan N2 dengan H2. Okay, so like I mentioned before, the reaction will occur simultaneously. Okay, forward and reverse reaction occur simultaneously dan sampai satu tahap, okay, dia akan achieve something. Okay, apa yang dia akan achieve? So dekat sini nanti it will achieve, okay, dynamic equilibrium. So what is dynamic equilibrium?
So, a chemical reaction, a reversible reaction is said to achieve dynamic equilibrium. Okay, bila dia capai dua ni. Okay, ada dua kriteria untuk menunjukkan yang dia dah achieve, the reaction has achieved dynamic equilibrium. The first one is rate of forward reaction equals to rate of reverse reaction. Kadar penghasilan produk adalah sama dengan kadar penghasilan reaktan. Okay, kan contoh tadi, katakan saya ambil satu general equation. So, A tambah B to produce C. So, A dan B dekat sini, this is reactant. Okay, dan C dekat sini adalah produk. Okay, so at first katakan saya ada reaktan. Okay, so bila saya ada reaktan akan bertindak balas untuk hasilkan C. So, maksudnya pada permulaan, kadar the rate of depletion of reactant and formation of product. Okay, so A dan B, concentration dia akan berkurang. Okay, maksudnya bila concentration dia berkurang, as time goes by, okay, the rate of forward reaction, kadar untuk hasilkan reaktan akan semakin berkurang. Whereas untuk produk pula dekat sini, okay, since as time goes by, the concentration of product increase. Sebab apa? Produk dihasilkan. Jadi, bila makin banyak produk, semakin lama reaction berlaku, semakin banyak produk terhasil. So, reverse reaction akan berlaku lagi banyak. So, the rate of reverse reaction will increase. Okay, sampai bila rate of forward reaction akan berkurang? Sampai bila rate of reverse reaction akan bertambah? Okay, dia akan stop the forward and reverse reaction. Maksudnya, bukanlah stop. Kadar tu akan jadi seimbang, okay, bila dia capai dynamic equilibrium. Yang mana kita kata rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. And this come to the second criteria. Okay, rate of forward reaction will equal to rate of reverse reaction pada masa dan ketika bila this second criteria, yang mana concentration of reactant and product remain unchanged. Macam yang kita bincangkan sebentar tadi, kita kata initially bila A dan B adalah banyak, so apa yang akan berlaku? Forward reaction akan berlaku. Okay, C akan dihasilkan, A dan B akan berkurang. So the rate of forward reaction will decrease. Okay, concentration A dan B akan berkurang, concentration of C akan bertambah. Okay, jadi bila concentration of C yang bertambah, apa yang akan berlaku? Dia hasilkan A dan B pula. Okay, sampai bila keadaan ini akan berlaku? Sampai bila A dan B, adakah semua A dan B akan hasilkan C? Tak. Adakah semua C akan hasilkan A dan B? No. Okay, at one point, bila concentration of reactant and product remain unchanged, maksudnya bila kita observe, bila kita ambil sampel, kita check, oh, concentration dia tak berubah. Concentration dia sama sahaja. Kita biarkan 5 jam, concentration dia sama. Kita biarkan 10 jam, the concentration is still the same. So, at that point, kita kata the system is in dynamic equilibrium. Okay, dan apa berlaku pada reaction pada keadaan dynamic equilibrium? Okay, so you need to understand at dynamic equilibrium, reaction is still going on. Okay, maksudnya dekat sini forward and reverse reaction does not stop. Masih lagi berlaku A tambah B untuk hasilkan C. Masih lagi C akan terurai untuk jadi A dan B. Cuma kadar dia adalah sama. So, sebab kadar dia sama, so that's why concentration takkan berubah. Okay, berdasarkan pemahaman kita terhadap dynamic equilibrium, muncul satu prinsipal that we call as Le Chatelier principle. So, what does Le Chatelier principle state? When a system at equilibrium is disturbed, maksudnya sistem kita tu dah capai equilibrium, kita kacau dia. Okay, the system will shift its equilibrium position in such a way so as to counteract the effect of the disturbance.
Sebagai contoh, katakan sistem kita dah at equilibrium. Okay, sistem saya tadi katakan saya ada A tambah B to produce C in equilibrium. Okay, so sistem dah capai chemical equilibrium ataupun dynamic equilibrium. Rate of forward is equal to rate of reverse. Okay, concentration dah tak berubah pada keadaan dynamic equilibrium. Tapi bila saya kacau dynamic equilibrium tadi, kacau contoh macam mana? Saya tambah concentration A dan B. So the concentration asalnya tadi tak berubah, sekarang saya tambah. So what happened? The system is disturbed. Okay, jadi bila sistem is disturbed, so ciri-ciri sistem, ciri-ciri reaction dalam dunia ni, everything needs stability. Okay, bila dia diganggu, dia akan cuba capai balik dia punya stability. Jadi equilibrium position maksudnya akan ada satu reaction yang akan berlaku lebih banyak. Contoh sama ada forward reaction ataupun reverse reaction, bergantung kepada disturbance kita lah. Okey, sampai bila dia akan betul, sampai bila reaction tu akan berlaku? Sampai disturbance hilang, sampai dia achieve balik dia punya dynamic equilibrium. Okay, so in other words, the reaction will move to the direction to minimize the effect of change. Kiranya yang ni masih lagi a part of Le Chatelier principle. Okay, now, kan saya bagi tahu tadi, okay, kita ada if the system at equilibrium is disturbed. Okay, so disturb ni macam mana? So what are the disturbance that can affect the equilibrium, okay, of a system? Kita tengok. Okay, untuk disturbance, we have a few factors. Now, let's take a look at factors affecting chemical equilibrium. So in this video, we're going to discuss 3 different factors. Okay, yang pertama, kita akan ada faktor concentration. Okay, concentration boleh mengubah position of equilibrium. Itu yang pertama. Yang kedua, factors affecting chemical equilibrium is temperature. And then lastly, yang ketiga yang kita akan bincangkan adalah okay, the factors of pressure. So, 3 ni 1, 2, 3. Saya highlightkan kat sini 1, 2, 3. So, yang ini adalah kita punya disturbance. Okay, saya emphasize kat sini cuma ada 3 saja. Concentration, temperature dan juga pressure. Okay, kenapa saya emphasize? Okay, this is because when we talk about pressure, kita akan kaitkan pressure dengan volume. Pressure dengan volume, ingat balik, ini adalah daripada awak punya Boyle's law. Okay, Boyle's law yang mana kita kata volume is inversely proportional to pressure. So, ini kita akan guna semula. Okay, cuma dekat sini, apa yang saya nak tekankan adalah volume. Selalunya kita boleh ubah, kita akan ubah volume. Kita akan ubah bekas kita. Okay, so volume akan memberi kesan kepada pressure. So, pressure adalah kita punya disturbance yang sebenar. Okay, jadi yang saya highlightkan warna biru ni semua adalah kita punya disturbance. Now, let's start with the first effect of concentration. Okay, so kita ambil kira this equation. Okay, katakan dekat sini saya ada A tambah B in equilibrium with C plus D. Okay, jadi kita akan gunakan this general equation untuk tentukan kita punya shift in equilibrium. Okay, now. Okay, untuk effect of concentration, disturbance boleh berlaku dalam 2 cara. Okay, cara yang pertama adalah kita kurangkan, kita tambah concentration. Okay, increase the concentration, cara macam mana? Okay, cara dia adalah kita add species. Okay, so concentration dekat sini sama ada kita increasekan concentration of reactant ataupun kita increasekan concentration of product. Just increase the concentration of the species. Okay, yang kedua, okay, selain daripada increase the concentration, kita boleh juga decrease the concentration of the species. Okay, cara macam mana kita boleh
decrease concentration of species. Okay. Yang pertama, cara dia adalah concentration of the particular species, sama ada reactant ataupun produk, okay, boleh berkurang dengan cara kita remove the species. Okay, so contoh, katakan saya dah buat reaction A tambah B akan hasilkan C dan D. So once C dan D terhasil, saya buang C dan D. So concentration dia akan berubah. Okay, jadi akan berlaku shift in equilibrium dekat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, concentration juga boleh berubah dengan cara add another species that can have reaction with the species in the reaction. Okay, contoh dekat sini, katakan saya ada A tambah B. Okay, lepas tu saya masukkan dekat sini E. Okay, now, E dengan A boleh bertindak balas. Katakan E dengan A bertindak balas untuk hasilkan F, ada side product dekat sini. Okay, jadi apa yang berlaku adalah bila E, kita tambah E tadi, okay, kita tambah E dalam reaction, E akan bertindak balas dengan A yang menyebabkan concentration of A akan berkurang. Okay, jadi itu pun adalah sebagai disturbance. Okay, now. Okay, when we have a disturbance, apa yang kita akan buat? Kita akan kurangkan gangguan tadi. Okay, cara untuk kita kurangkan gangguan adalah position of equilibrium will shift from higher concentration to lower concentration. Maksudnya dia akan sentiasa bergerak dari tempat, daripada side yang lagi banyak species kepada yang kurang. Okay, itu dia punya key point untuk effect of concentration. Okay, kita tengok contoh dekat sini tadi. Okay, so for this one, so katakan tadi saya ada A dan B. Okay, so saya bagi satu scenario dekat sini. Okay, what happen when I increase the concentration of A and B? Okay, kalau saya tambah A ataupun saya tambah B, apa yang akan berlaku? Dekat sebelah A dan B ni akan ada concentration yang tinggi. So, berdasarkan kita punya key point tadi kat sini, kita kata when the system is disturbed, concentration berubah. Position of equilibrium will shift from higher concentration to lower concentration. So, maksudnya dekat sini bila saya tambah A dan B, apa yang akan berlaku adalah concentration of A dan B dekat dalam reaction akan bertambah. Okay, besar. So, bila besar, higher concentration, okay, apa yang kita nak tengok? Kita akan tengok kepada position of equilibrium. Okay, position of equilibrium dekat sini, kita nak tengok sama ada will it shift to the left ataupun to the right to minimize the disturbance. So, since tadi A dan B yang banyak, jadi apa yang akan berlaku? Position of equilibrium will shift to the right. Untuk kurangkan semula A dan B, cara kita kurangkan macam mana? A dan B akan bertindak balas. Bertindak balas untuk hasilkan C dan D. So, kita kata dekat sini, position of equilibrium will shift. Ke mana? Shift to the right. Okay, dia akan shift ke kanan. Okay, adakah dia akan bergerak ke kanan? Adakah dia akan sentiasa menghasilkan C dan D? No. Okay, the position of equilibrium will shift to the right until, okay, sampai bila? Until equilibrium is reattained. Okay, so equilibrium is reattained. Ataupun kita boleh kata re-establish. Okay, jadi once equilibrium dah terhasil semula, okay, forward reaction akan stop. Bukanlah stop, kiranya macam penghasilan C dan D dah tak akan dihasilkan dengan kadar yang banyak. Okay, kadar dia dah constant, dah tak berubah. Sebab apa? Dah capai equilibrium. Okay, itu contoh yang pertama. Kalau saya increase concentration. Okay, now, I give you another example. Okay, so example yang kedua. Okay, katakan, okay, what happen if concentration of C ataupun concentration of D yang bertambah? Okay, so sama juga ini untuk yang tambah. Okay, kalau concentration C dan D yang bertambah, so maksudnya dekat sini, okay, yang ni tinggi. So, bila yang ini tinggi,
produk adalah sangat tinggi, so the position of equilibrium will shift from higher to lower. So sekarang ni dekat sini tinggi, dekat sini rendah. Jadi, okay, apa akan berlaku kepada kita punya position of equilibrium? Kemana dia akan bergerak? So, since produk yang banyak, so position of equilibrium will shift to the left. Okay, sampai bila dia akan shift to the left? Okay, sama juga macam yang dekat atas tadi. Until equilibrium is re-attained. Okay, itu contoh kalau kita increasekan concentration. Okay, sama juga vice versa kalau kita decrease concentration. Okay, contoh A dan B saya buang. Okay, so I remove. Okay, katakan dekat sini sebagai contoh. Okay, so I remove A and B. Okay, so once I remove A dan B, apa impact dia dekat sini? Concentration of A and concentration of B akan berkurang. So maksudnya dekat sebelah kiri ni akan berkurang. Okay, jadi bila sebelah kiri berkurang, kita nak kena buat apa? Kita kena naikkan semula. Okay, cara macam mana kita akan naikkan semula kita punya concentration of A and B? Okay, cara dia adalah kita kata position of equilibrium will shift to the left until equilibrium is re-attained. Okay, kenapa dia pergi ke left pula tadi? Masih lagi menggunakan prinsipal yang sama. Okay, position of equilibrium akan bergerak daripada yang tinggi kepada yang rendah. So sekarang ni dekat sini rendah. So bila A dan B rendah, automatically C dan D adalah tinggi. So bila C dan D dan adalah tinggi, equilibrium position will shift to the left to produce more A and B. Until when? Until equilibrium is re-attained. Atau selain daripada kita kata until equilibrium is re-attained, kita boleh juga kata until QC equals to KC. So bila QC equals to KC, yang ni maksudnya system is at equilibrium. Okay, so yang ni yang pertama, effect of concentration. Okay, yang kedua kita akan tengok pula kepada effect of temperature. So, untuk effect of temperature, sebelum kita tengok kepada the effect itself, kita kena tahu untuk temperature kita ada dua keadaan. Yang pertama, kita ada exothermic reaction dan yang kedua kita ada endothermic reaction. Okay, so what does this mean? Okay, apakah exothermic reaction? Apakah exothermic? Apakah endothermic? Okay, kita tengok untuk exothermic reaction dahulu. Exothermic reaction, okay, apa yang kita kena faham, dia adalah reaction that release energy. Okay, reaction that release energy dekat sini, dia refer kepada forward reaction. Okay, maksudnya dekat sini, bila kita ada chemical equation, katakan saya ada A plus B in equilibrium to produce C. Okay, kita kata dia adalah, saya cakap dia adalah exothermic reaction. Macam mana saya identify? Kita tengok dia punya delta E. Okay, so delta E, if the value is negative, okay, so maksudnya dia adalah exothermic reaction. Okay, jadi bila dia exothermic reaction, maksudnya dekat sini kan kita ada arrow. Forward reaction adalah exothermic reaction. Reverse reaction automatically akan jadi endothermic reaction. Okay, so awak kena faham yang ni. Tapi bila saya cakap exothermic reaction, maksudnya forward reaction adalah exo, automatically reverse reaction adalah endo. Okay, so yang tu adalah exothermic reaction. So now, kita tengok pula, exo. Sekarang kita tengok pula what is endothermic reaction. Okay, so endothermic reaction adalah reaction that absorbs energy. Okay, jadi yang absorb energy ni berlaku kepada dia punya forward reaction. Okay, sebelum saya terlupa tadi, dekat sini kita kata release energy sebab apa? Bila A react dengan B, dia akan hasilkan C dan juga side product adalah heat.
Okay, heat adalah salah satu produk daripada reaction. Okay, now berbalik kepada endothermic reaction. So, kita kata dia adalah endothermic reaction. Sebagai contoh, saya ada reaction of E plus F to produce G. Okay, katakan E tambah F untuk hasilkan G. Now, untuk reaction berlaku, okay, macam mana saya boleh tahu yang dia ni adalah endothermic reaction? Bila saya punya nilai delta E, nilai dia adalah nilai positif. Unit dalam kilojoule ataupun joule, unit energy. Okay, so kalau positif, dekat sini nilai delta E adalah positif, maksudnya forward reaction adalah endothermic reaction dan reverse adalah exothermic reaction. Okay, kenapa jadi macam tu? Kenapa forward reaction adalah endothermic? Kita kata tadi absorbs energy. Okay, this is because for E and F to react with each other to produce G, dia mesti absorb heat. Kerana heat adalah salah satu reaktan. Kalau tak ada heat, maksudnya E dengan F tak boleh hasilkan G. So, heat mesti ada as one of the reactant. Okay, now. So, this is the brief explanation on exothermic reaction and endothermic reaction. Okay. Untuk kita punya Le Chatelier principle. Okay, disturbance adalah effect of temperature. Okay, macam mana? Sama ada kita increase temperature ataupun kita decrease temperature. Atau kita gunakan terms heat. Kalau increase, maksudnya kita guna terms heat lah. Heat the system. Ataupun kita ataupun the system is being cooled down. Kita turunkan dia punya temperature, decrease the temperature, jadi sejuk lah. Okay. Untuk effect of temperature, apa yang kita akan pegang? Okay. Apa yang awak akan pegang dekat sini adalah, so, kalau kita tinggikan temperature, okay, temperature of the system is increased, maksudnya dia jadi panas. Bila panas, dia kena sejukkan diri dia. So, bila dia kena sejukkan diri dia, kena sejukkan balik sistem, the system will favor endothermic reaction. Okay, endo reaction favored. Okay, dan kalau kita turunkan temperature of the system, kita sejukkan sistem kita, dia sejuk. Okay, jadi untuk stabil balik, dia kena tambah balik heat. Dia kena increase balik heat. So, reaction apa yang boleh hasilkan heat? Exothermic reaction. So, that's why when temperature is lowered, okay, exothermic reaction is favored. Okay. So, yang ini, yang warna oranye ni, okay, this is the key point that you need to understand untuk effect of temperature. Okay, apa maksud saya dekat sini? Okay, now, position of equilibrium akan berubah, akan shift bergantung kepada the type of reaction. Sama ada exothermic ataupun endothermic. Forward reaction dekat sini yang akan mainkan peranan. Okay, sebab position of equilibrium dia akan jadi berbeza. Okay, sebagai contoh. So, dekat sini, okay, katakan saya discuss untuk exothermic reaction first. So, now, I increase the temperature. Okay, so bila increase the temperature, apa yang berlaku pada sistem? System is not at equilibrium. Okay, so bila system is not at equilibrium, temperature dah bertambah. So, reaction will favor ataupun kita kata equilibrium. Okay, will favor which reaction tadi? It will favor endothermic reaction. Okay, so endothermic reaction. Okay, so awak akan tengok balik endothermic dekat sini. So, endo ke mana?
this is your endothermic reaction. Endothermic reaction dia ke kanan ataupun ke kiri. So, as you can see over here, it's the reverse reaction. So, kita kata, when temperature increase, system is not at equilibrium. So, equilibrium will favor endothermic reaction. So, bila dia favor endothermic reaction, so kita kata position of equilibrium, position of equilibrium will shift ke mana? Dia akan shift ke kanan, kiri. It will shift to the left. Okay. So, dekat sini dia akan shift ke kiri sampai bila? Until new Kc is achieved. Ataupun until equilibrium is achieved. Okay, itu efek dia. Okay, now, yang itu kalau kita increase temperature. So, kalau kita decrease temperature. Okay, so decrease temperature tadi kita kata equilibrium position. Okay, saya buat short form saja dekat sini. Okay, equilibrium position will favor. Okay, dia akan favor which reaction? Equilibrium position will favor exo reaction. Okay, exothermic reaction, which is sekarang bila exothermic reaction, okay, apa yang berlaku? Forward reaction. So, kita akan kata position of equilibrium, okay, will shift to the right. Sampai bila? Until new Kc is achieved. Ataupun kita kata senang, until equilibrium is achieved. Okay, fahamlah dekat sini ya. Okay, now. Yang tu kalau kita cerita tentang exothermic reaction. So, dia akan jadi berbeza untuk endothermic reaction. Okay. Yang mana dekat sini apa yang berbeza? Position dia akan berbeza. Okay. Tengok betul-betul kat sini. Okay, masa yang sama, okay, sekarang kita bincang untuk endothermic reaction. Forward reaction adalah endothermic dekat sini. Okay, now. First, apa yang kita akan buat adalah, okay, kita akan increase temperature. Okay, masa lagi sama, bila increase temperature, equilibrium akan favor reaction yang mana? Okay, it will favor endothermic reaction. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, endothermic reaction, is it forward or reverse? It's our forward reaction. Forward reaction, kiri ke kanan? Dia akan ke kanan. So, kita akan kata dekat sini, position of equilibrium, okay, will shift to the right. Okay, nampak dekat sini? Kalau dia exothermic reaction, increase the temperature, akan shift to the left. Tapi, bila endothermic reaction, okay, bila kita increase temperature, dia akan shift to the right. Sebab apa? Dia bergantung dekat mana kedudukan endothermic reaction dan dekat mana kedudukan exothermic reaction. Okay, so position of equilibrium will shift to the right. Sebab apa? Dia favor endothermic reaction. Sampai bila? Sama juga, until new Kc achieve. Okay, sama juga untuk decrease temperature. So, kita kata dekat sini, when temperature decrease, equilibrium position akan favor exothermic reaction. So, kita tengok balik ke equation kita, exothermic reaction sekarang dekat mana? It's our reverse reaction. Reverse reaction shift ke mana? It will shift to the left. So, that's why untuk betulkan balik disturbance tadi, to re-attain equilibrium, position of equilibrium will shift to the left until new Kc is achieved. Okay, so yang tu adalah effect of temperature. Okay, untuk tujuan pre-lab awak, saya hanya akan bincangkan concentration dan temperature saja. Yang selebihnya nanti kita akan bincangkan dalam tutorial lah. Okay, now, awak tengok balik soalan pre-lab awak. Okay, kita ada equation dekat sini. So, the equation is, okay,
So this is what we call as a thermochemical equation. Oh, video saya tadi, yang saya bagi tahu tadi, kat sini delta E. Okay, sebenarnya bukan delta E, delta H. Merujuk kepada energi dalam unit kilojoule dekat sini. Okay, so this is what we call as a thermochemical equation. Thermochemical equation, apa beza dia dengan balance equation yang biasa? Kita ada maklumat energi dekat sini, delta H, enthalpy. Okay, now, so apa yang awak nak kena identify bila awak dapat soalan macam ni, bila awak dapat chemical equation, check dekat sini dia punya value of delta H. Okay, so again, if the value of delta H is negative, so maksudnya kita akan ada exothermic reaction. Forward reaction adalah exothermic. Kalau value of delta H adalah positif, maksudnya kita akan ada endothermic reaction. Okay, yang mana the forward reaction is endothermic. Okay, so in this question, for this one, as you can see over here, it's negative. Negative maksudnya kita ada exothermic reaction. Forward reaction adalah exothermic. So, pada awak punya reversible arrow, label forward adalah exo dan automatically reverse reaction adalah endothermic reaction. Okay. So, kita tengok apa disturbance yang diberi. Okay. So, if N2 gas is added, maksudnya kita tambah N2. So, bila kita tambah N2, bilangan nitrogen gas bertambah. In other words, apa yang berlaku adalah concentration of nitrogen increase. So, this is the effect of concentration. So, kita nak tahu ke mana position of equilibrium akan shift. Is it to the left ataupun is it to the right? So, if N2 is added, maksudnya concentration of N2 will increase. So, reactant sekarang ni ada banyak concentration. Walaupun kita tambah satu saja, tapi overall concentration of reactant is high. Okay, jadi bila concentration of reactant is high, sebelah kiri yang tinggi, ingat concentration akan sentiasa bergerak daripada tinggi ke rendah. Bahagian belah kanan ni akan nampak sebagai rendah. So, that's why our equilibrium position akan ke mana? It will shift to the right. Okay, equilibrium position akan shift to the right. Hasilnya, NH3, concentration of NH3 akan increase. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, what will happen if NH3 gas is removed? NH3 gas remove, kita buang. Bila kita buang, maksudnya dekat sini concentration of NH3 adalah sangat rendah. So, dekat bahagian produk rendah. Okay, jadi kita akan nampak dekat sebelah kiri, dekat sebelah reactant ni, concentration dia adalah tinggi. Jadi again, concentration, it will always flow, it will always shift from higher concentration to lower. Okay, so again, equilibrium position akan ke mana? Since sebelah kiri yang banyak, dia akan shift ke kanan. So, kita akan tulis equilibrium position. Okay. Shift to the right. Okay. Settle untuk the second one. Okay. Yang seterusnya adalah if temperature of a system is increased. Okay. Sebelum saya go further for this example, bila dia kata temperature of the system dekat sini, okay, apa yang awak kena faham adalah the whole thing, N2, H2 dan NH3, semua ni dia berada dalam satu bekas yang sama. Okay, maksudnya kalau saya panaskan dia, saya tambah heat, okay, siapa yang akan panas? Semua. N2, H2 dan NH3. Kalau saya sejukkan dia, okay, siapa yang akan jadi sejuk? Semua. N2, H2 and NH3. Why? Is in the same system. Dalam satu bekas yang sama. Okay. Now, if the temperature of system increase. Okay. So, ingat balik bila temperature apa yang kita nak kena tengok. So, kalau temperature bertambah,
Okay, disturbance dia bertambah. Jadi nak betulkan macam mana? Kita kena kurangkan temperature. Cara macam mana kita akan kurangkan temperature? Okay, so kita kata endothermic reaction is favored. So endo reaction is favored. Okay, kenapa kita favored endothermic reaction? Sebab endothermic reaction akan absorb heat. Okay, jadi dekat sini apa yang awak nak kena cari? Okay, carilah mana endothermic? It's this one. Endothermic akan shift ke mana? Left ke right. So as you can see over here is our reverse reaction. So kita akan kata equilibrium position akan shift ke mana? Okay, equilibrium position will shift to the left. Okay, to gain a new equilibrium. Okay, the next part that we're going to discuss is about the expression. Okay, kita punya Kc dan juga Kp expression. So, ingat lagi Kc and Kp. Okay, Kc adalah apa? So, Kc adalah equilibrium constant. Okay, so kita nama dia adalah equilibrium constant untuk siapa? Equilibrium constant untuk concentration. Concentration terms. Manakala Kp pula adalah apa? Kp adalah equilibrium constant for pressure. Untuk pressure term. So, bila kita cerita tentang Kc dan Kp, ingat balik, Kc hanya untuk aqueous dan gas sahaja. Manakala Kp hanya untuk gas sahaja. So, kalau dalam soalan, awak nampak solid, awak nampak liquid, pure liquid. So, dua-dua ni takkan ditulis dalam kita punya Kc and Kp expression. Okay, and then you need to remember, so this Kp and Kc expression, dia tertakluk kepada satu law. Law apa? Law of mass action. Okay, yang mana pada law of mass action ni apa yang kita nak tengok? Okay, law of mass action kita akan tengok ratio of product to reactant. Okay, apa maksud ratio of product to reactant dekat sini? Yang tu adalah pada masa dan ketika kita tulis kita punya Kc and Kp expression. Okay, sebagai contoh. Katakan saya ada general dekat sini. Okay, so saya nak tulis Kc expression. So, semua adalah gas. Jadi, kita akan tulis Kc expression untuk semua. So, Kc adalah concentration. Jadi, macam mana awak akan tulis? Product. So, this is the product. Okay, and then these are the reactants. Okay, jadi ratio product kepada reactant. So, awak akan tulis macam ni. Concentration of C to the power of C dekat sini. Okay. Concentration of C to the power of C. Kemudian, over. Okay, C ni tadi gas. Okay, concentration of A to the power of A times concentration of B to the power of B. So, ini adalah Kc expression. Kalau Kp expression pula, kita akan ambil kira partial pressure dan hanya untuk gas sahaja. So, masih lagi product over reactant. So, partial pressure of gas C, okay, kurungan biasa, to the power of C over reactant, partial pressure of gas A to the power of A times partial pressure of gas B to the power of B. Kc and Kp expression. Okay, now let's take a look at another example. Okay, so for this one, okay, first kita nak tulis kita punya Kc expression, kemudian kita nak tulis kita punya Kp expression dekat sini. Okay, so again, bila awak dapat chemical equation, kita nak tulis Kc, kita nak tulis Kp, kita start dengan Kc dulu. Okay, apa yang kita nak kena eliminate? Kita akan remove solid dan juga liquid. Dua ni tak akan muncul dalam Kc and Kp expression. Sebab apa?
solid and liquid, the concentration dia adalah sangat susah untuk berubah. Okay, sebab tak ada perubahan, sebab tu dia tak akan muncul dekat kita punya KC and KP expression. Now, check. H2O liquid. So, maksudnya ni kita akan masukkan dalam expression. SbOCl solid pun tak akan masukkan dalam expression. So, apply the law of mass action. Ratio of product over reactant. So, produk kita, concentration of HCl to the power of 2 dekat sini, over reactant kita tinggal satu je lah, SbCl3, concentration of SbCl3. Okay, to the power of 1. Tak perlu tulis lah. So, this is the Kc expression. Okay, now, kita pergi pula kepada Kp expression. So, ingat, Kp expression untuk gas sahaja. So, check. Do we have gas over here? Okay, so, kita ada gas. Gas kita tadi adalah apa? Okay, HCl dekat sini. Katakan saya letak kat sini, HCl adalah gas. So, awak akan tulislah. Okay, partial pressure of HCl. Okay, to the power of 2. Okay, kemudian reactant. Ada tak reactant gas? Tak ada. So, bila tak ada, tak perlulah tulis reactant dekat sini. Okay, tinggalkan sebagai produk sahaja. So, this is an example equation dan juga cara penulisan Kc dan Kp. Okay, so that will be all for your pre-lab experiment 5. Now, you can go and answer the formative assessment for your pre-lab. Okay, so that will be all for this video. I see you guys soon. Bye.